खुलुमखा स्रांगचाति Kokborok Koktwma wo tinini Koktwma Kokborok wngkha Bubakara amlo sramja kasamras gobal bereng ka haste paketing sin Swrangchati tini phashalo Badhani kotor chikon snam kurung bodolong bage badhani mondri bokro dilibo kaisa pandalwa jikha abuni bokhamni kaisa Tripura haste wo agotla chijuni bago video conference ni bisinti panda phunukjaka Lupta Tong BJP Buri Atom Jok Thana Poksi Germany Tapsak Jora Bura Manipur Amzai Mondri Asur Pangti Koktwma Ganyo Remeni Bagi Depression Laki BJP Godol Tini Tripura Gumti Hapur Bangladesh Ha Ari Burmani Para Dushutar Ari Kanawo Dipabuni Tiar Palakha BSF 34 Battalion Binendero Khate Burmani Para BOP Binendero O Dipabuni Tiar Luwajikha Tabo Koktwma Sukruboi Tripura hastinate obiskango awgitangna hanke joto berni seboro kahamgo samtangna nangnai te o samuni bagi bathini bomtono samgo phangna nangnai bad ha kotoni mantri bokor north east ni bagi nangmane samung butang rongno jake samgo phunangi manke bisik thamni bisingono Tripura haste bunesle joda hastini mungsini mungmannai hini shaka mantri okora Biplop Kumar Dev Phasalo agotla poroge bebino nityo ayok pandalwa jijaka Tripura haste hapani bekhakte o pandawo phaimanjaka mantri okora Biplop Kumar Dev nityo ayok ni tangphang Dr. Ramgopal Agrawal niti ayok north east ni councilor Ramoy akono khobe kubunro kotha chati phunangi panda chengi rekha mantri okora Biplop Kumar Dev Tripura haste no bahikete bo hamari ingjakte hamjajak khlai mano obnoti kognar khajoto manjanai nograi rok Tripura o hamkrai tubna hingke puleno panchayat ni phase hamkrai tubna nangnai abuna khani hingke panchayat ni tang phangrok hamkrai tubi manna tui khe samung tangna nangnai hini shaka mantri okora Biplop Kumar Dev हर पंचायत सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो आता है पंचायत जो सेक्रेटरी है वही सबसे नीचे इकाई का सरदार पंचायत सेक्रेटरी को तय कर दीजिए तो आपके पंचायत में इतने दिन में मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का किनको मिल रहा है लिस्ट पर इतने लोगों का लिस्ट था शौचालय योजना का प्रधानमंत्री सड़क योजना हो और जितने मनरेगा का काम हो अभी हमने 5 लाख तक पंचायत में खर्चा करने के लिए वो दिया है तो उसका आपने उज्ज्वला योजना सौभाग्य योजना बोले सर ये तो पावर मिनिस्ट्री के पास चला जाता किंतु पंचायत सेक्रेटरी आपके पास वो पावर मिनिस्ट्री के पास पंचायत सेक्रेटरी को लागू करना है पंचायत सेक्रेटरी को बोलिए विदिन मंथ मैं रिव्यू करूंगा और आपको हर पंचायत सेक्रेटरी को टारगेट जो इतना घर हमको फॉर्म फिलअप कराना है इतना सौभाग्य योजना घर करना उसका वो करना पंचायत सेक्रेटरी का दायित्व है जो उसके एरिया में वो काम लागू करना डीएम का ये डीएम कागज में इंप्लीमेंट करेगा किंतु वास्तव में वो घर कहाँ बनता है किसी पंचायत में ही बनता है किसी गाँव में ही बनता है इसलिए बार बार प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज की बात बोलता है और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने तत्कालीन समय में ग्राम स्वराज की ही बात बोली है ग्राम स्वराज ग्राम में काम नहीं होगा तो डीएम एसपी जितना भी काम करे कभी भी भारत डेवलप नहीं हो सकता है इसलिए प्रधानमंत्री जी का हर काम आप लोग खुद जानते हैं आप लोग तो इम्प्लीमेंट कर हर काम गाँव के साथ जुड़ा हुआ है अरे गाँव ही तो भारत है Agotla poroge babuno samjajak niti ayok pandawo joto bedini kolok kotor bajat tijak tangphangrok phaimanjakha Ti salkisan uluna pohoni te Dipawali ungsina badha ganange palajogo o pohoni te tini Tripura gumuti hangor Bangladesh ha ari gunmoni para busutar ari ganawo Dipawali ter palajakha BSF 34 Battalion Binendiaroni bekhakte gulmoni para BOP Binendiaro o Dipawali ter luajikha Tini Tripura gumuti hangor Bangladesh ha ari gunmoni para busutar ari ganawo Dipawali ter palakha BSF 34 Battalion Binendiaroni bekhakte gulmoni para BOP Binendiaro o Dipawali ter luajikha सर आगे बढ़िए आगे बढ़िए
আর আমরা কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। আমরা এর আগে সীমা সুরক্ষা বল যে আছেন সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, ওখানে আমরা বিভিন্ন রকম কাজ করেছি। তারপরে আমরা এবার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স হলো আপনার ত্রিপুরা এদিকে আসা। আর আজকে যে হলো কোনো মোমবাতি র্যালি আর মিটিং নেই, ওইটা আমরা দিওয়ালি সেলিব্রেশন করলাম আমাদের যে বর্ডারে জওয়ান থাকেন ওনাদের সঙ্গে। তারপরে এখানে যে বিওপি আশেপাশে যে গ্রাম মানুষ খুব সিধা সাদা মানুষ হয়, এনাদের অনেক কিছু দরকার হয়, যেমনি অনেক গরিব মানুষ হয়, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দরকার, তারপরে কিছু ছোটো মোটো জিনিস যে দরকার হয় ও আমরা এনজিও পক্ষ থেকে কোশিশ করি कि ওনাদের ওখানে চলে যায়। তারপরে যেরকম रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता है, आज कुछ दिनों में दीपावली का त्यौहार आ रहा है। बीएसएफ जवानों के साथ, सिविल जनता के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ भी दीपावली मनाने का प्रतिबंध रखा था। और इसके उद्देश्य के लिए हमारे कलकत्ता से भी दोस्त जो कि सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने की इच्छा थी जो सिविल जनता के साथ और बीएसएफ के साथ में जाके दीपावली का त्यौहार मनाया जाए। इसी त्यौहार को सभी जवानों, सभी सिविल जनता के साथ मनाने के लिए आज गोलमणिपारा के एरिया में 34/71 के पास आसपास के एरिया में फेंस के साथ लोगों ने दीपावली मनाया। लोगों को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ दीपावली मनाया गया है और लोगों के बीच में मिठाइयाँ और आदि बांटा गया, जिससे गोलमणिपारा के आसपास के लोगों को 34 बटालियन के पूरे त्योहार में खुशी की लहर है। त्रिपुरा हास्तिनि हास्तिपा कैप्टेन सिंह सोलन के त्रिपुरा हास्तिवा फाइमेन यागलो ग्रुं ग्रुं बेरे खिरि तंग थाइरक थांगे बेरे नायाखो आरोनि बिसिंगो बुपागरा आमलो सामजाक कसाम राजभवन बेरे नायखा तिनि फासालो त्रिपुरा हास्तिनि ताबुनि हापां कसाम राजभवन बेरे खिरि नायमा थाइ सामना बागे कक्साबजाक आबनि सगां हास्तिपा कैप्टेन सिंह सोलन के बेरे नायमानि पाइथागो कोक्तमा थुमनारक बाय कक्साका पैलेस टू पैलेस होता है, बहुत सुंदर है। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इस दृष्टि से मैं देखने आया था। तो क्या होने से अच्छा होगा ये? वो बताएंगे। राजभवन बेराय नायथनि हासेफानि लगे तंगो हाफांनि बारजा तैजाक तां फानरक कसाम राजभवन बेराय खिरि नायमा थाइ सनामके हास्तेवा बेराय नायफानि रक सतनजांनाय हनै खाखाव ताबुनि बीजेपी हाफां दादा একটু
Badahani kotor chikon snam kurung bodol longi bage badahani montri bokrok Delhi kaisa pandalo ajikha abni bukhak nge Tripura hastibo agatla children parko video conference ne bisingte panda khlaijakha o pandao thangi manjakha montri okra Biplop Kumar Dev MLA Ashish Kumar Saha akuno khobui kubun chamung tangai adongrok Tripura hastibo jotui kai dok sai thamra chikon kusar mazar snam khala tongo 2022 bishiwo Tripura haste jotone sele hamdujak haste ngnai abni bage chikon tai kusar mazar snam khala pe krungjak rona kha basana nangnai tai chubasada nangnai hne shaka montri okra Biplop Kumar Dev Tewo nusai bara sai hector thayo wa samne bage samung butang naka haste hapangni shaka montri okra Biplop Kumar Dev माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वित्त मंत्री जी हैं माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं यहाँ और यहाँ पर जो बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो इनोवेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को ये बैंक बदल रहे हैं एक तरह से जो बदलाव के सेनानी होते हैं उसकी भूमिका निभा रहे हैं यही एमएसएमई लोन जो है वो तेजी से ट्रांजैक्शन का कारण भी बन रहे हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसमें पारदर्शिता बनी रह सकती है विकास और प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाने में ये बैंक मददगार साबित हो रहे हैं और आज बैंक लोगों को जो इंस्टेंटली संवारना होता है जिंदगी वैसी एक भूमिका निभा रहे हैं तो कारीगण मीडिया के मित्रों का अवसर है एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी महान भावों का स्वागत व अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला मित्रों पूरे देश में एमएसएमई के लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई हैं एनएसएसओ के मुताबिक और लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है प्रधानमंत्री जब से आए उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उन्होंने हम सबों को प्रेरित किया जिसके कारण देश और दुनिया में पहली बार हमने कोई उद्यमी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब जाता है उसे DIC ऑफिस जाना पड़ता लेकिन 3 मिनट में सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने शुरू की महोदय एमएसएमई संबंध जो आज आपने प्रोक्योरमेंट सेंट्रल सीपीएजी से खरीदारी का तो था लेकिन রাবারের কথা বলছিলেন যে রাবার সত্যি আমাদের রাজ্যে ইন্ডিয়ার সেকেন্ড লার্জেস্ট রাবারমন্ত্রী সাবরুমের যে ফেনী নদীর উপরে ব্রিজ হচ্ছে সেটা দেখতে গিয়েছেন অর্থাৎ সেই জেলা নতুন করে এন্টারপ্রেনারশিপ হয়ে যাবে এগিয়ে আসবে আমি আশা করছি আপনার সহযোগিতা করুন আমাদের এই ছোট্ট রাজ্যটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক জায়গায় থেকে আমাদের সারা দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি সেবলভাই প্যাটেলের এই কয়েকদিন এই 2 দিন আগেই আমরা দেখেছি ওনার পৃথিবীর সর্বোচ্চ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে কেন করা তো আজকে প্রধানমন্ত্রী সেটাই আমাদের সামনে রাখবে যে এমপি আগে ছিল কত 90 দিনে কেউ লোন নিয়েছে দিতে পারছে না তো তাকে সময় মতো 90 দিনে দেওয়া হতো এখন প্রধানমন্ত্রী কত করে দিচ্ছেন 180 দিনে ডাবল করে দিচ্ছেন আপনাকে আরো 90 দিন বেশি সময় পাবেন ব্যাংকের মাধ্যমে লোন দেওয়ার সরলীকরণ আমি আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 4:45 সময় যখন দেশকে সম্বোধন করবেন আজকে দেশবাসীর সামনে উনি বড় একটা স্কিম উজাড় করে দেবেন কারণ এর আগে এই চিলড্রেন পার্সে আমি এসেছিলাম তখন আয়ুষ্মান ভারত যোজনা উনি লঞ্চ করেছিলেন দেশের সামনে রেখেছিলেন যেটা ভারতবর্ষ নয় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হেলথ ইন্স্যুরেন্স যোজনা যেটাকে প্রতি ব্যক্তি 5 লাখ টাকা পর্যন্ত গরিব ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য লাভের জন্য 5 লাখ টাকা আর ত্রিপুরা রাজ্যে তো 71% পপুলেশন তাতে কভার হয়ে যাচ্ছে মানে আপনার জমি বিক্রি করে আর চিকিৎসা করার দরকার নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপনার ঘরে পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে Tripura hastini montri okra Biplop Kumar Dev chongmari basama amchai bonmali puro naimuthang naikini kukriya hangnai baithang BJP buri adong jo koksijaka thanawo phiata pusak jora bonmali puro amchai mondoli asukphang Deepak Chandra Raino romya khu police phasalo BJP bodolni borodok Deepak Chandra Raino romnani bage sabthang thanawo deputation lakha deputation thane Koktwma thumnai rongno shaka আমার সংসদ
তো আমি 2015 থেকে ইয়ে করতেছি, বিজেপিতে আসছি। তারপরে আমি কিছুদিন আগে রেশন কার্ডের এখানে আগরতলা আনার লেগে আমাদের সুযোগ সুবিধা দিতে হইব। আগরতলা আনার লেগে তারপর এখানে একজন ইয়ে আছে, আমরা ওয়ার্ডে নেই। তারপরে তাই নিয়ে করতেছি আমার এখানে রেশন কার্ডে আরও 8টা এনে দেওয়ার লেগে, তো আমি আরও 8টা আনছি। তা আরও 8টা আনার পরে তাই না কি বলছে, আমার দুপুরবেলা আমার বাড়িতে আইছে, আর সে আমার বলতেছেন যে আরও কাগজটা দেওয়ার লেগে। তো একদিন একটা দিছি, এটা হয়েছে না, ভুল হয়েছে। আবার আমার বিলোনিয়া গেছি, বিলোনি থেকে আনার পরে আমি আবার তাই নিয়ে দুপুরবেলা আয়া আমার ডাক্তারছে, তাই কিছু জানি আমার গায়ের উপরে ঝাঁপ দেওয়া পড়ছে। আর তখন আমি 2টা থাপ্পড় দিয়ে দিচ্ছি, তাই নিয়ে এবার তাড়াতাড়ি গেছে গিয়ে। যাওয়ার পরে আমি কেউ সেবার সাথে আমার ওয়ার্ডে ইয়েতে জানাইছি, 31 ওয়ার্ডে জানাইছি। জানার পরে ওখানে উনি পুলিশ তাই নিয়ে জানাইছি। জানার পর তাই নিয়ে আমার সন্ধ্যার সময় মিটিং বসাইছে। বসার পর তাই এখানে সবাই মিলে মীমাংসা হচ্ছে, তাই নিয়ে মারধর করা হয়েছে। তা আমিও মারছি তাই নিয়ে। তারপর এটা তারা বুঝতেছে যে এটা টাকা দিয়ে এটা মীমাংসা করা লাগে। আমি বুঝছি টাকা দিয়ে মীমাংসা করতে পারতাম না। তারপর সাথে সাথে 9 নম্বর এখানে ওয়ার্ডে গেছে মণ্ডল। যাওয়ার পর ওখানে মণ্ডলের প্রেসিডেন্টও কইছেন যে তুই এটা টাকা দিয়ে সমস্যা কর। আমি বলছি না, আমি টাকা দিয়ে সমস্যা করতে পারতাম না। মহিলা মোর্চা থেকে আমার সাথে নাম কাটতে দিচ্ছে, নোটিয়ার নাম কাটুক, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি টাকা দিয়ে দেবো, টাকা দিয়ে স্কিম টাকাটা নেবো, সবাই কিন্তু আমার খারাপ করবো। সিএমএ খুব আমার জানাইছো না, সিএমের কাছে আমি গেছি, কাগজটা নিয়ে গেছি। সিএমএ আমার ওইখানে ঢুকতে দেয় না, কার্ডগুলো আমার ঢুকতে দিচ্ছে না। 3 দিন পর দেখছি আমার ঢুকতে দিচ্ছে না। আমি এত বছর বিজেপি করে সেটা আমি তো কোনো কিছুই পাইছি না, যে এত কষ্ট করছি। আপনার সঙ্গে নোংরামিটা কে করছে? নোংরামিটা করছে দিলীপ রায়। সাহায্য করছে তো এটা দীপক করে, এটা তারা পেছনে দিলীপ রায় এবং দীপক কর, তারা মানে কোন দলের সমর্থক? এটা তারা বিজেপিতে আছে সবাই। কোন পদে আছে ওরা? একটু আছেন দীপক কর, তাই নিয়ে তো মন্ডল প্রেসিডেন্ট। তাই না আমার মন্ডলে নিয়ে পর্যন্ত এমন কি করছে, তোর একখানে গলা থাকবো, একখানে মাথা থাকবো, তুই যদি তারার কথা যদি আমি না শুনে আমি বুঝি আমি পারতাম না। দীপক করে এই কথাটা বলছে। কোন জায়গায় ওনার বাড়ি? এটা আমার বাড়ি তো ওনার বাড়ি এখানে। বিজেপির একলিষ্ট করবে কোন জায়গায় বাড়িটা ওদের? তাদের বাড়ি আমি জানি না কোনখানে, এমনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট কি নয়বন মালিপুরের মন্ডল প্রেসিডেন্ট। আর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি তো বিলোনিয়া, আমি এখানে ভাড়া থাকি 13 বছর ধরে। আমি নার্সিংহোমে জব করি। এখন আপাতত পার্টি করার পরে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ করছি, দুর্গা বাহিনী করছি, ওইখানে গিয়ে পর্যন্ত তারা কমপ্লেন করছে আমার যাতে না রাখে। আমি প্লাস ক্লাব ওইখানে মেম্বার হিসেবে আসছিলাম, ওইখানে পর্যন্ত আমার এই ধমকি দিচ্ছে যে এইখান থেকে যাতে বাইক করা যায়। তো ওইখানে ক্লাব সেক্রেটারি গৌতম রায় আছে, তাই নাকি করছে আমার জানাইছে যে আমরা ক্লাবের মহিলা আছে, তাই নিয়ে জানাইছে। জানার পরে তাই নিয়ে করছে যে হেরে এখান থেকে রাখতো না, এখানে তারা অসুবিধা আসছে। আমার ওইখান থেকে বাইক না, তাহলে আমি যেখান থেকে দেখছি সেখান থেকে আমার বাদ করতে আসছে, তাহলে আমি কই যাবো? পার্টি করছি গেলে পার্টি নর্মালি সবাইকে জানাইছেন? এটা তো এপ্রিল মাসে বোধহয় ঘটনা সম্ভবত হয়েছে। এতদিন যাবৎ এটা মন্ডল প্রেসিডেন্ট জানতো, আমরা জানতাম না যে কত নম্বর নয় বনমালীপুর কেন্দ্রের 31 নম্বর ওয়ার্ডের এটা মীমাংসা হয়েছিল, মানে কথাবার্তা তারা কইছিল, যেটা চিঠিতে লেখা আছে। অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা মহিলার বাড়ি বোধহয় খুব সম্ভবত ওইদিকে মেলা মাঠের দিকে। কি নাম ওনার? নাম রত্না দেবনাথ। ঠিক আছে। তো উনি ওনার সঙ্গে এখানে যা লেখা আছে দিলীপ রায় জনিত একজন ব্যক্তি ওনার সঙ্গে অশালীন আচরণ করছে। তো এটা আমরা এতদিন জানতাম না, যেহেতু এটা হয়তো নিজের মধ্যে কিছু কইরা নিছিল এরকম হয়তো তার ধারণা ছিল। কিন্তু দেখা গেল এই মহিলা এরকমভাবে অপদস্থ হইল যে তখনই আমরা জানতে পারলাম মহিলা যখন ওই ঘটনার পরে যে তার কর্মক্ষেত্র ওইখানে সে কাজ করতে পারে, সে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাতে জড়িত হয়েছে, ওইখানেও তারে ছড়াই দেওয়ার চিন্তাধারা। তো ইতিমধ্যে আমরা জানতে পারছি যে কেসটা একটা উনি লিপিবদ্ধ করছে। কেসের পরবর্তী মুহূর্তে কালকে দেখলাম, গতকালকে, যেখানে স্বীকার করছে মন্ডল প্রেসিডেন্ট, এটা মাননীয় সম্পাদক সেন্দন পত্রিকারে লেখা। ওইখানে লেখছে যে ঘটনা সত্য, এটা সত্য যে জনৈকা শ্রীমতী রত্না দেবনাথ আমাদের মণ্ডলের জনৈকা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার কাছে লিখিতভাবে শালীনতা আনির অভিযোগ করেছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় আমাদের মণ্ডলের একজন কর্মী। এটা দীপক করের উক্তি। ঠিক আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির মা বোনদের ইজ্জতের মতো পবিত্র বিষয়টিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। ভালো কথা। এখন गुबुन फारसेथिं लुप्त तंखा होनै बकक सिला जाखा
Pandani bisingti bisham gonjo don bosco rung nogo bisingni thungma batale mungkhlaijaka o pandawo phaimanjaka bolong mondri mebar kumar jomati akono khoboi rung nokni khurungnai rok bisni thungma batale mungo rung nokni rung srungnai rok batai lekha tai kuplai ngna rung yago sokal jafre rekha bolong mondri mebar kumar jomatiya bisini thungmani batale pandawo kokna rekha bolong mondri mebar kumar jomatiya जों सोलोंनाया जि भारत हादर थांना फरायगौ शिलंआव मा थांगौ गुवाहाटी मा थांगौ दिल्ली मा थांगौ जों उन्दैनिफ्रायनो फरायनो हांखाय कलेज फरायनो हांखाय स्कुल गाहाम फरायनो हांखाय जों हादराव मा थांगौ कियाबा जों लुखा थानाय 10-12 बोसोर फरायगौ त्रिपुरायाव गोबां मिशनारिज especially the Catholic missionaries, Don Bosco High School, Swrangchati Bagai, Kokborok. The people of Tripura as a whole were blessed and also got opportunity to get quality education. As you know, Don Bosco is a worldwide organization. The theme of Don Bosco, which you know, the educators and a friend of youth. They always serve for the people, especially for the backward people, the needy people, and they work for the youth of every community. This was the motto and the principle of Don Bosco. Therefore, I myself, the past people of Don Bosco, I know a little bit about the Don Bosco congregation. They're serving to the people, especially for the rural people, the needy people in our country, especially in Northeast India. Therefore, I cannot forget the blessing I got, the opportunity I got when I was a student. I have come across with many priests, many Don Bosco priests. Therefore, I cannot forget, because today I stand as a person, as a minister, is only because rung nok ni o bisini thumung batala mungo phaiman jane rung sene rung bisingo khabas ma boy nukjakha Bad ha arini BSF binandiaro ha arina kurma logo lagi hoda hamkane samubo khawi tongo tini 2 November salmari phungni dam chisa tamma jarawo sabromni chitabari JB rungnok BSF 31st Battalion ni chubai kaisa civil action panda khlaijaka apandani bisingti amchani lokoro chuba mane bakai amchani lokoro tongthokjaka Pandaw Kongna Thani BSF 31 Battalion ni Deputy Commandant SK Sharma Saka Harabatali ATC Village ni Chitabari JB Rungnok ni boundary Srame Zakate classroom ro jai khajeka rangkhok sarai nok bachi sai sabaye tini o Pandaw Koklam Shukrubu Saka 31 Battalion ni CO Rampal Sin Harabatali ATC Village ni Asopang Krishna Tripura te o Rungnok ni Phungnai Bokro Jiban Tripura सिक्योरिटी के साथ साथ जहां पर भारत सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच रिमोट एरिया में कम हो जाती है
या किन्हीं कारणवश से उस इलाके का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम रह जाता है उसकी जिम्मेदारी को सीमा सुरक्षा बल भली भांति पूरा करती है। और इस फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का जो हमारे को सिविक एक्शन जो फंड मुहैया कराया गया था उसमें से ये हमारा इस साल का दूसरा सिविक एक्शन प्रोग्राम है। इससे पहले बीओपी मंगामोरा के इलाके में जेबी स्कूल के प्रांगण में जो हमने फर्नीचर डेस्क का इत्यादि सामान उनको प्रदान किए थे। आज दूसरा सिविक एक्शन प्रोग्राम वैसे चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इसको पूरी तरह से हमने ध्यान रखा और उसी हिसाब से अब आपके सामने ये बाईं तरफ बिल्डिंग है और ये उस आलोचना लेकिन और पासापासी कोक्तमा जे जिनिसटावा ब्रक সেই শিয়া নুনিয়া সিং যে অন্ধকার জায়গা সিং বসবাস করে আজকে সিংনবো ব্রক যে বুলুং জায়গানে সিং কারিনি ব্রকো একটু সানি পিছনে সিং বহুত ধরনের একটা সাহায্য হলাইছে। আজকে আমি বিভিন্ন জায়গা নো যে প্রোগ্রামগুলি বিএসএফ দেখলাইও বা প্রত্যেক বছরকে বছর এরকম প্রোগ্রাম লাগে পাশাপাশি নো অনেক জায়গাগুলি যে খরচ হলাইও फलाइनाय पासापासी दङ। एक नम्बर उनखौ सानि जे विशेष कलाय बर्डार एरिया जारा बा सानि उपजाति जारा बसबास लाय निजरो एकटु सचेतन नुनानि दरकार नागरिकों ने पाइथागो सीओ रामपाल सिंह साका हारबातली चिताबारिनि हिनजांनाय हा आरिनि गारानि लामा न जायखानि बागै CPWD नि थाने कमिंबलाय रेफर जाखा क्लियर कराने के लिए प्रपोजल हमने ऑलरेडी आगे भेज दिया है। तो जैसे ही बजट मिलेगा या जहाँ से ये पहले रोड बनाया गया था इसको पूरी तरह से बनवाया जाएगा। सिविल के लिए उन लोग बहुत कुछ करता है लेकिन सिविल चूसता नहीं है। पश्चिम बंग तृणमूल कांग्रेस जेसुक लोको हामजों मानखा त्रिपुराव आसुक मालिया तामने हनबा त्रिपुरा हास्टेबो कांग्रेस बदल लोको हामजों ने सामु तांगे मायाखौ आगिबो सुधीर मजुमदार मुंगै खरसा तंगमानि फिया बथिमानि यागुलो लोको हामजों मुं बांखातै खाइजाखा विजय सनमरनो रगे क्राक सलो त्रिपुराव फाइछो पाइका पश्चिम बंगनि तृणमूल कांग्रेसनि एमएलए एबा विधाननगर पुर परिषदनि मायर सब्यसाची दत्त असालो फाइखाना थाङै सगैका सिपाहिजोला हांखो सुनामुरा आमसाइनि विजय सनमेलन स्रांसालो कलकातायाव थांनायनि सिगां आगरतलानि नगर तंथाइ नगर कोक्तमा थुमनाय रक बाय कक सातानि बसाका सचल बरक खाबाजि 2018 बिसिनि चंग मारिव याक्सि हापांनो सबायका आप्रो थंगरं बदल कथायाके बीजेपी हापांगो फायग्रा खामोन आजरो ममता बेनार्जी कांग्रेस बाय कथानानि कक साका पिया त्रिपुरानि कांग्रेस बदल दर फुनुगलिया हानि बाय ताबु बरनि बरक खाजागै तंग आजरावो लोकरक बीजेपी ने सिमे सामम मानखा हानि बाय बीजेपी ने बुद्रखा पिया तालसिनि हापांगो बररंनि खाकामा बायरक जेसुक जरा लाइना आसुंनो खाखामा बायने हनि बसाका पिया जोंनायो बररंनि हामग्राय उंथुन जेसुक दवे बीजेपी लोकरंनि खावा थाय स्नामखा आबनि सलाय फानो दवे खा बाय तंगो हनि बसाका फाने लोकसभा चंगमारिव तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा हासेबो कनि आसुक थानि बागे चंगमारिव बासनादना बासाया सिंजागै बसाका लोकसभा चंगमारिनो तगे जनवरी 2019 नि बिसिव कलकाता ब्रिगेड थंखलाव कायसा लोगो कोथुम पान्दा संसार जांनाय तृणमूल कांग्रेसनि बखाक्तै आफ्रो साइमानाय नर्थ ईस्ट नि बागे बदल चंगमारिव बासानाय চিনা আমি ভারতবর্ষের অনেক স্টেটে ঘুরেছি এবং পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছি অস্ট্রেলিয়া থেকে ম্যাকাও থেকে হংকং থেকে সিঙ্গাপুর থেকে অনেক জায়গায় ঘুরেছি পৃথিবীর অনেক জায়গায় দুবাইয়ের মতো মানে পয়সাওয়ালা কান্ট্রিতেও সিঙ্গাপুরের মতো পয়সাওয়ালা দেশেও ত্রিপুরার আনারস ওরা ব্রেকফাস্টের টেবিলে আনারস দেয় ত্রিপুরার আনারসের মতো এত ভালো স্বাদের আনারস কিন্তু পাওয়া সম্ভব এটা যদি ঠিক করে ফুড প্রসেসিং করানো যায় বা এটা এক্সপোর্ট করানো যায় ত্রিপুরা মানুষের একটা বড় অর্থের
সংকুলন হওয়া উচিত। हास्ते हापांना खा हामते हामबायरै कलनपुर आमचाया खरक नैसै थामब्रा नैजि थाम रों फोरोंनाय रंनि बेरे कलनपुर आमचानि रों फोरोंनाय रग लाहार हिमबत हिमलाकिया कलनपुरनि ग्रों ग्रों लाहार सारिक दामबा तामानि जराव लाहार हिमबत हिमना चेंखा अ हिमंगो यापे थांजा अंफाकिया बीजेपी हास्ते कमिटिनि आदं हरि शंकर पाल हदा हामकानि सामुं ताने कार्तिक देबनाथ आखनो खुबे गुबुन दं लाहार हिमबत हिममानि पाइथागो कलनपुर किसाम मालखुं खलाव कायसा कगलामो आसुं लायखिया त्रिपुरा कर्मचारी संघ कलनपुर बुप्रानि बखाक्तै कगलाम पान्दाव जयন্ত चक्रवर्तीनो पान्दा आसो फांसनामे कगनारक लाखिया त्रिपुरा कर्मचारी संघ कलनपुर बुप्रानि आदं रक बुप्रानि बखाक्तै चित्त देबनाथ गौतम देवराय पुला खरक चिसाय थामरा नैजि थाम रों फोरोंनाय रंनि बखाक्तै हास्ते हापांनो खाहाम याफारका ताई हास्ते हापांनि गुबुन हामारिनि सामुं बिथां रंनि कगन खरसाका पान्दाव राज्य सरकार आवेदन महामान्य सुप्रीम कोर्ट কর্তৃক গ্রহণ করায় রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি এই রাজ্যের যারা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি শিক্ষকরা ছিলেন তাদের পাশে আমরা আগেও আন্দোলনে সামিল ছিলাম এবং আগামী দিনও তাদের পাশে থেকে তাদের চাকরিকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা পাশে থাকব। আজকে থেকে তাদেরকে আমরা টিআর কেসের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করব। তার কাছ থেকে ওই যে 10,323 এই নামে একটা অ্যাডক চাকরি এই তকমাটা যেন মুছে যায় তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করব। সবাই সুখে থাকুক এবং সবাইকে পাক দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই এবং দীপাবলির আগে আমাদের জীবন থেকে যেমন অন্ধকার দূর হয়েছে সেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে যেন আমরা সবাই সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই বিকাশ নীতিকে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বাস্তবায়ন করার রাজ্য সরকারের উপর গুরু দায়িত্ব দেওয়ায় এই গুরু দায়িত্ব আমরা পালন করব এবং রাজ্য সরকারকে অভিনন্দনের পাশাপাশি রাজ্যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে আমরা সরকারের পাশে থেকে সরকারকে সাহায্য করব এই প্রতিশ্রুতি এবং আশা আমরা রাখি। Tini bagi Kokborok Koktwma sukno nira salbare winai tungdi Swrangchati Kokborok Koktwma